Cebu City. My name is Rico Valentino. Kini atong balita karong buntaga. Suspect sa pagpamomba sa Marawi City or Marawi University nadakpan. Nasikop sa hiniusang puwersa sa Task Force Marawi o Marawi City Police ang usa ka gidudahang kasabwat sa pagpamomba sa Mindanao State University or MSU. Matod sa Armed Forces of the Philippines, AFP, nasikop si Jafar Gamo Sultan alias Jaf or Kurot. Niadtong Disyembre 6 suman sa pagbusikad sa misa sa mga Katoliko nga mipatay og upat og niangol og 45 sa miaging semana. Ang suspect kinsa nadakpan sa usa ka operasyon sa Barangay Dulay proper sa Marawi kauban ang usa ka Umar nga maong tao giila sa mga saksi nga nagbutang sa improvised explosive device sa Dimaporo Gymnasium matod sa Armed Forces of the Philippines ni atong Biyernes. Disyembre 3 sa dihang nahitabo ang maong pagbuto sa Dimaporo Gymnasium sa MSU. Ang misa gitambungan sa mga estudyante magtutudlo o kini giangkon sa Islamic State ang responsibilidad sa pagpamomba. Og sa laing bahin sa itong balita mga ka-winner, yaya, biyuda, adunay dulan 7 milyones nga shabu. Dulan 7 milyones nga balor sa shabu ang nasakmit gikan sa duha ka babay atol sa buy-bust sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Nasikop sa ang subject sa operasyon nga si Judith Dignos, 43 anyos, Minyo Kanhiyaya, taga Sitio Mahayahay 2, Barangay Calamba, Dakbayan sa Subo. Giila siya sa kapulisan nga usa ka high-value individual. Lakip sa napusasan si Victoria Empalmado Aida alias Becky, 50 anyos, byuda, taga Sitio Kadasig, Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Sila Major Jonathan Taneo, hepe sa Mambaling Police Station, uban sa mga sakop sa Drugs Enforcement Unit or DEU, maoy nakasikop sa duha ka mga suspect. Nasakmit gikan kang Judith ang napo kadagkong putos sa shabu, duha ka medium nga putos og 8,000 pesos nga budol money og usa ka sling bag. Samtang si Becky nakuhaan og duha ka medium size nga putos. Ang drogas mutimbang tanan og 1,000 og 17 ka gramos nga adunay street drug price nga 6.9 milyones ka pesos. Si Judith naganayon nga ang shabu nga iyang gibaligya gikan sa Abuyog, Southern Leyte. Matud niya nga iyang amo naasulod sa usa ka prisuhan apan wa niya gibutyag kun asa nga bilangguan. Og sa laing pakli sa itong balita mga ka-winner, sunod simana, Disyembre 16, magsugod na ang Simbang Gabi. Nga gipanglantawan nga dugokon sa tanang mga deboto ang dagkong mga simbahan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nangandam na sila karon ma-deploy ang mga personnel sa matag simbahan sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga manimbahay. Dunay pangbutang ang mga Police Assistance Desk, ang CCPO sa dagkong mga simbahan. Ilang pahugtan ang security nunot sa nahitabong pagpamomba sulod sa Mindanao State University atol sa Catholic Mass ni atong Domingo. Himanduan ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, hepe sa CCPO ni Police Brigadier General Anthony Abirin atol sa gipatawag nga command conference sa pagbisita sa mga simbahan dili lang sa Katoliko, lakip na sa ubang sekta o laing relihiyon nga muhimo usab og pagsimba. Gawa sa mga pulis ang nga ipakatap sa matag simbahan, makig-alayon usab sila sa mga force multipliers sama sa mga barangay tanod aron matabangan ang kapulisan sa pagbantay. Awhag ni Rafter sa publiko nga dili maghurot sa pag-adto sa simbahan nga way mabilin sa balay
tungod kay mamahimo sila nga target sa mga kriminal. Mao kadto atong balita karong buntaga mga ka-winner. Ako si Rico Valentino. Welcome di ay sa programang Gandang Umaga Cebu. Ito ang Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino sa Metro Cebu at sa buong mundo. 24 oras na tugtugan, kasiyahan at balitaan. Araw-araw, 107.5 sa inyong FM radio. Online, mapapakinggan sa mga radio listening apps. On ground, maririnig mo sa mga tindahan, sasakyan at sa kapitbahayan. Ang Win Radio, kasama mo. Nasaan ka man, kailanman. Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino. Wherever you are, Win Radio. Ang Win Radio ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, celebrating 50 years of serving Philippine broadcasting.